Di páistí múntóirteón an seo a ríis. Agus tá an fichtape seo atá siad a rang a dó. Agus tá méid a count fin an céad clínach. Ach an seo tá an céad Aithrí. An céad Aithrí se sin first confession, right? Or the service of reconciliation. An seo bíonn tú ag rá tá bronar ó héamh na rudaí a rinne tú mí cart, the things that you did wrong, tá is a good. Beidir ag trid le the cara, no ag trid le the clown, no rud, rudí mar sin. Ach now, an bhecinn sibh an dáta seo, lads, just chun rá le gachtainine, there is no date as yet for the first confession or an céad comínach. So ní léon dáta go fóil. Seo an céad Aithrí an bhliain se caite, or an bhliain seo. That was wrong a trí an bhliain seo. Agus ní léon dáta go fóil. This is just seanrud. Just bóanam tusnú na pádracha, mar tógann sé ann chuníd anam. I just want to make a start in the pádracha, but we've no date. That's not the date of the first confession. Ní lis going go fóil. Ach réanos, seo an padar a cá bheitharólas gwyn, agus seo padar ag Aithrí Mahúnas, asking for forgiveness. Ó héad the rudaí a rinne tú mí cart. Digin siad páistí. So seo an sagart, fair. Seo an sagart, agus seo tusa, right, ag the céad Aithrí, ag an céad Aithrí, agus seo no Chris, the ísar sin, agus seo an Bíblia. Agus Tarlín, téin tú gotí an sagart, agus éireann sé ort an padar a rá, an padar ag Aithrí Mahúnas, forgiveness. Agus an sin der tú an father seo, agus deran tú na rudaí a rinne tú an seo, tá bronar mar. Right? So carcalor. So anima nahar, agus an big, agus an spirit nave, amen. Now tá mis conné sin ará, a dhia ar nahar carry glum. So a dhia, God, our nahar, or is our father, carry glum. So help me. Cuimhnach na hóranta, to remember na hóranta the times. Nor for me, mar a dear Isa orm. Nor for me that I didn't live, mar a dear Isa orm. That's Isa, that Jesus asked me to. And Lena shot, carry glum, help me. Brown, Tommy dictated mochan on Tafton Shaw, brown a vet orm. August, Eruct Ella a yeneth, and to Eruct is try. Ella another time. In other words, to try again. Amen. So nish tam kon padagalair a leif. A yea or nahar carry glum, cuimhnach na hóranta nor farme mar a dear Isa orm. Carry glum brown a vet orm, agus Eruct Ella a yeneth. Amen. So, leg me rish, agus beirder an true or is féidir at an fodder a leith lum. A dhia, or nahar, carry glum, cuimhnach na hóranta, nor far me mar a dear Isa orm. Carry glum, brown a vet orm, agus Eruct Ella a yeneth. Amen. Okay, mis a rish, agus shiv shalom freshen, gachtin ag leif le chéile. A dhia, or nahar, carry glum, cuimhnach na hóranta, nor far me mar a dear Isa orm. Carry glum, brown a vet orm, agus Eruct Ella a yeneth. Amen.
So seo é an padar ag géirí maithúnas. Forgiveness, asking forgiveness. A dhia, or nathair, cabhraigh liom, cuimhnach na huaireanta, nár bhar mé mar a dtír íosa orm. Cabhraigh liom, brón a bheith orm, agus iarracht eile a dhéanamh. Amen. Agus an seo dearan tú tá brón orm. Sin an fágra méid déanamh na mócáin. Tá brón orm, mar cúpla sampla an seo, ní raibh mé go deas le mo clown. Tá brón orm, mar ní raibh mé go deas le mo cháirte. Tá brón orm, mar dinis mé bréag. I told a lie, dinis mé bréag. Tá brón orm, níor lig mé do mo chora súgrúlum. Níor lig mé do mo chora súgrúlum. I didn't let my friend play with me. Tá brón orm, ní raibh mé go deas le mo grifór. Tá brón orm, ní raibh mé go drifór sin sister. Tá brón orm, ní raibh mé go deas le mo grithar. Tá brón orm, mar bhí mé ag trid le gach duine sa teach. So seo cúpla sampla faoi na rudaí ghuiil brón ort faoi. An dtuigeann siad? So seo é seo an padar agus just dún tríd éiris agus dús an a nathair agus a big agus a spirit nave. Amen. So a dhia or nathair, cabhraigh liom, cuimhnach na huaireanta, nár bhar mé mar a dtír íosa orm. Cabhraigh liom, brón a bheith orm, agus iarracht eile a dhéanamh. Amen. So it's féidir leat sa an padar a léamh, beidir 2 uair gach lá, agus an sin tréis tamil ba mí de choraí de glantar. We'll learn it by heart, okay? Cac lór, ma sibh, tor ara, slán rang